warahmatullahi wabarakatuh. Membuat produk sendiri, ya, membuat produk sendiri. Salah satunya ini adalah lem. Lem ini namanya lem Kilas. Sebelumnya kami sudah bekerjasama dengan lem. Salah satunya duduk, ya kan? Ya kita sudah cari informasi, kita udah serius. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.